بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مرکب توصیفی پڑھنے جا رہے ہیں۔ مرکب توصیفی، مرکب توصیفی کسے کہتے ہیں؟ جو موصوف اور صفت سے مل کر بنا ہو، موصوف اور صفت سے مل کر بنا ہو۔ اب یہ موصوف کیا ہے اور صفت کیا ہے؟ صفت کسی کی اچھائی یا برائی بیان کرنے کو صفت کہتے ہیں۔ کسی کی اچھائی یا برائی بیان کرنے کو صفت کہتے ہیں، اور جس کی اچھائی یا جس کی برائی بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں۔ مثال سے ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اچھا لڑکا، اچھا لڑکا، اور دوسری مثال برا لڑکا۔ اچھا لڑکا، یہاں پر لڑکے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ اچھا ہے، اور یہاں پر لڑکے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ برا ہے۔ تو یہ لڑکے کی اچھی صفت ہے، یہ لڑکے کی بری صفت ہے۔ یہ جو اچھا ہے یہ لڑکے کی صفت ہو رہی ہے کہ یہ اچھی صفت ہے یا بری ہے، دونوں کو صفت کہا جاتا ہے۔ اور یہ برا ہے تو یہ بھی صفت ہے۔ اب صفت ہم کس کی بیان کر رہے ہیں؟ لڑکے کی، یہاں پر بھی لڑکے کی۔ تو جس کی صفت بیان کی جائے چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، اس کو کہتے ہیں موصوف، اس کو کہتے ہیں موصوف۔ سخی لڑکا اور کنجوس لڑکا، کنجوس لڑکا، سخی لڑکا اور کنجوس لڑکا، دونوں جگہ پر ان کی صفت بیان کی جا رہی ہے لڑکے کی، کہ لڑکا سخی ہے اور یہاں لڑکا کنجوس ہے۔ یہ بری صفت ہے، یہ اچھی صفت ہے۔ یہ سخی ہو گیا صفت، لڑکے کی صفت بیان کی جا رہی ہے تو لڑکا موصوف کہلائے گا۔ کنجوس یہ صفت ہے اور لڑکے کی بیان ہو رہی ہے تو لڑکے کو موصوف کہا جائے گا۔ اب یہ اچھی اور بری دونوں صفات کو صفت کہتے ہیں، اور جس کے بارے میں بیان کیا جائے اسے موصوف کہتے ہیں۔ جس کی صفت بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں، اور جو چیز اس کے بارے میں اچھی یا بری بیان کی جائے اسے صفت کہتے ہیں۔ محنتی لڑکا، محنتی لڑکا، محنتی اس کی صفت ہے اور اچھی صفت ہے، اور لڑکے کی صفت بیان کی جا رہی ہے تو لڑکا موصوف ہوگا اور محنتی صفت ہوگا۔ اب جب ہم نے اردو کے یہ مثالیں لی، اب ہم عربی کی طرف چلتے ہیں جو ہمارا مقصد ہے۔ تو عربی میں موصوف اور صفت کو کس طرح ہم نے بتانا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہی آپ کسی اردو سے عربی میں موصوف صفت کو لے جائیں گے تو یہ الٹا ہو جائے۔ ولد مجتہد، مجتہد، دیکھیے اردو میں پہلے صفت تھی بعد میں موصوف، اور عربی میں پہلے موصوف ہے بعد میں صفت ہے۔ مجتہد، محنتی کا ترجمہ مجتہد یہ بعد میں آیا جبکہ اردو میں پہلے ہے۔ لڑکے کی عربی ولدن ہے، اردو میں بعد میں آئی ہے، عربی میں پہلے آئی ہے۔ اب یہ ولدن یہ موصوف ہے، موصوف مطلب اس کی تعریف کی جا رہی ہے، اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے،
اور وہ صفت کیا ہے؟ مجتہدن. مجتہدن کا مطلب محنتی ہے. تو ولدن مجتہدن محنتی لڑکا. لکھنے میں عربی میں موصوف پہلے آئے گا اور صفت بعد میں. جب آپ اردو میں ترجمہ کریں گے تو اردو میں پہلے اس کا ترجمہ کیا جائے گا پھر اس کا ترجمہ کیا جائے گا. محنتی لڑکا موصوف صفت. اب یہ جو موصوف صفت ہے اس میں کچھ قاعدے ہیں. موصوف جس کی تعریف کی جائے اور صفت جو اس کی تعریف ہو. موصوف صفت کے کچھ قاعدے ہیں. قاعدہ نمبر 1، سب سے پہلا مین قاعدہ، جیسا موصوف ہوگا ویسی ہی صفت ہوگی. یہ ہو گیا ایک شارٹ کٹ فارمولا. جیسا موصوف ہوگا ویسی صفت ہوگی. اب تھوڑی تفصیل کہ موصوف کیسا ہوگا تو صفت کیسی ہوگی. تو اس کے لیے سب سے پہلے اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہی آئے گی. موصوف معرفہ تو صفت بھی معرفہ. موصوف نکیرہ ہے تو صفت بھی نکیرہ ہی آئے گی. فی الحال آپ نے معرفہ کی ایک ہی قسم پڑھی الف لام کے ساتھ. ہم اسی کے ساتھ تھوڑی سی مثال دے کر پیش کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ولدن مجتہدن. ولدن مجتہدن محنتی لڑکا. یہاں پر ولدن نکیرہ ہے یعنی عام ہے اور مجتہدن بھی نکیرہ ہی ہے. جیسا موصوف ہوگا ویسی صفت آئے گی. اس نکیرہ کو آپ معرفہ بنا دو الف لام کے ذریعے سے. الولد اب مجتہدن نہیں ہوگا، اب اس پر بھی الف لام لگے گا. المجتہد. الولد المجتہد. الولد المجتہد جب جوڑ کر پڑھیں گے تو الولد المجتہد. دیکھیے موصوف تھا الولد، اس پر الف لام آیا، اس پر بھی الف لام آ گیا. اس پر ایک پیش آیا، اس پر بھی ایک پیش آ گیا. یہاں پر یہ نکیرہ تھا، یہ بھی نکیرہ تھا. اس پر دو پیش تھے، اس پر بھی دو پیش تھے. تو پہلی صورت موصوف اور صفت کا پہلا قاعدہ کہ موصوف اگر معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ آئے گی. موصوف اگر نکیرہ ہے تو صفت بھی نکیرہ آئے گی. ایک قاعدہ. دوسرا قاعدہ، قاعدہ نمبر 2، موصوف اگر مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہوگی. موصوف اگر مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہوگی. صفت بھی مؤنث ہوگی. جیسے ولد صالح. صالح دیکھیے ولد مذکر ہے، صالح مذکر ہے. اگر اس کے مقابلے میں آپ لڑکی کو لیں گے بنتن تو یہاں پہ صالح نہیں آئے گا، یہاں پہ صالحتن آئے گا. گول تا جو مؤنث کی نشانی آپ کو پڑھائیے صالحتن. ولد صالح بنت صالحۃ. موصوف مذکر ہے، صفت بھی مذکر. موصوف مؤنث ہے، صفت بھی مؤنث ہے. اچھا اس میں اب آپ کے قاعدے اور ساویرے بھی مل سکتے ہیں. اس میں آپ یہ بھی لگا سکتے ہو جیسے ولد صالح، اب آپ الف لام بھی لگا سکتے ہو اس کو. الولد اب یہاں پر بھی الف لام لگ جائے گا. الصالح الولد الصالح، اور یہاں پر بھی الف لام لگا سکتے ہو. البنت الصالحۃ، یہاں پر ایک پیش رہے گا.
یہاں پر بھی ایک پیش رہے گا. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی میں نہ آپ کا الف لام کے ساتھ بھی دیکھو آپ یہ مذکر ہی رہے گا الف لام لگا کر، یہ مونث ہی رہے گا. اتنا فرق ہے. ولدن تھا تو صالحن تھا، بنتن تھا تو صالحتن تھا. اب جب الف لام لگ گیا تو ایک پیش آئے گا الولد الصالح. اس پر بھی الف لام، اس پر بھی الف لام. یعنی کہ آپ ایک وقت میں دو چیزیں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس پر الف لام ہے، اس پر الف لام ہے، یہ مذکر ہے، یہ مذکر ہے، اس پر الف لام ہے، اس پر الف لام ہے، یہ مؤنث ہے، یہ مؤنث ہے. اور الف لام کو کاٹ کر بھی آپ دو پیش کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں. الولد الصالح اور آپ ولد صالح بھی کہہ سکتے ہیں، اور بنت صالحۃ اور آپ البنت الصالحۃ بھی کہہ سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ جیسا موصوف ویسی صفت. اس پر الف لام ہوگا تو اس پر بھی الف لام آئے گا، یہ مونث ہوگا تو یہ بھی مونث آئے گا، یہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہے. جیسا آپ کی موصوف ہوگی ویسی ہی صفت ہوگی. ساجدن صالحن صالحن. اب ایک مثال اور دے دیتے ہیں اس کی. ساجدتن صالحتن. بنتن میں چونکہ یہاں پر مونث کی کوئی نشانی نہیں تھی، لیکن بنتن بتا چکا ہوں کہ وہ مونث ہی ہے کیونکہ بیٹی کا نام مونث ہی ہوتا ہے. اب ایک وہ نشانی جس میں یہاں پر بھی گولتا ہے، یہاں پر بھی گولتا ہے، مونث ہے مونث ہے، مذکر ہے مذکر ہے، یہ یہاں پر بتایا جا چکا ہے. ساجدن صالحن، ساجدتن صالحتن. اگر اس پر آپ الف لام داخل کرو گے تو اس پر الف لام داخل نہیں ہوگا. اس کے قاعدہ الگ ہے، وہ لاسٹ پر بتاؤں گا، کیونکہ یہ نام ہے، نام پر الف لام داخل نہیں ہوگا. تو ساجدن صالحن یہ اس کی صفت. یہ مثال آپ یاد مت رکھیے، اس میں تھوڑا سا اور قاعدہ ہے، وہ آپ کو آخر میں بتاؤں گا. آپ وہی والی یاد رکھیں جو پہلے میں نے دی تھی. یہ بھی آئے گی، ابھی آئے گی آپ کے سامنے، لیکن اس میں ایک اور قاعدہ ہے، وہ میں آپ کو ابھی بتاؤں گا. تو دو قاعدے ہم نے پڑھ لیے کہ موصوف اگر معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ، موصوف اگر نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ، موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر، موصوف مونث ہے تو صفت بھی مونث. اچھا، تیسرا قاعدہ ہے موصوف اگر واحد ہے تو صفت بھی واحد ہوگی، موصوف اگر تثنیہ یعنی دو ہیں تو صفت بھی دو ہی ہوں گی، تثنیہ ہوگی. موصوف اگر جمع ہے تو صفت بھی جمع ہوگی. مثالوں سے بات واضح ہوگی. رجل صالح، رجل صالح، رجل صالح نیک مرد. یہ رجل موصوف ہے، یہ صالح صفت ہے. موصوف کیسا ہے؟ موصوف واحد ہے یعنی ایک ہے، تو صالح بھی ایک ہے، یہ جمع نہیں. اب اگر یہ دو مرد ہو جاتے ہیں تو رجلانی آئے گا، کیونکہ الف نون کے ذریعے سے تثنیہ بنتا ہے، آپ پڑھ چکے ہو. رجلانی. اب یہاں پر بھی آئے گا صالحانی، صالحانی. یہاں واحد تھا، یہاں واحد آیا ہے، یہاں جمع تھا نہیں تثنیہ تھا، یہاں پر بھی تثنیہ آیا ہے. اچھا، اگر جمع والا قاعدہ ہو تو دیکھیے مسلمون، مسلمون جمع ہے، بہت سارے مسلمان، اور صالحون نیک، صالحون. اب ترجمہ کریں گے نیک مرد یا بہت سارے نیک مرد. تو دیکھیے موصوف واحد ہے، صفت بھی واحد ہے، موصوف تثنیہ ہے، صفت بھی تثنیہ ہے، موصوف جمع ہے، صفت بھی جمع ہے. اس میں مونث بھی ہو سکتا ہے. مونث کے لیے وہی قاعدہ ہے کہ مونث اگر ہوگی تو وہ بھی جیسے یہ دیکھیے مثال آپ کو میں دیتا ہوں بنتن کی.
बिन्तुन सालिहतुन, बिन्तुन सालिहतुन। अब वाहिद में मुज़क्कर भी हो सकता है और मुअन्नस भी हो सकता है, लड़का भी एक हो सकता है, लड़की भी एक हो सकती है। ये ही बिन्तुन अब बिनतानी बन गया, बिनतानी दो लड़कियां, तो आगे लिखेंगे सालिहतानी, सालिहतानी। और यहाँ पर मुस्लिमुन के बदले अब आप मुस्लिमातुन लिखोगे, बहुत सारी औरतें, मुस्लिमातुन आगे लिखोगे सालिहातुन। तो ये वाहिद तस्निया और जमा वाला मुज़क्कर में भी हो सकता है, मुअन्नस में भी हो सकता है। देखो एक मर्द है तो वाहिद है, तो मौसूफ वाहिद है, सिफत भी वाहिद है। मौसूफ यहाँ पर वाहिद है, यहाँ पर सिफत भी वाहिद है, लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ मुज़क्कर था, यहाँ मुअन्नस है। यहाँ तस्निया है, मौसूफ सिफत भी तस्निया है, लेकिन फ़र्क क्या है, ये मुज़क्कर के लिए, ये मुअन्नस के लिए। यानी अगर कोई मुअन्नस तस्निया होगा तो उसकी सिफत भी मुअन्नस तस्निया ही आएगी, और मुअन्नस जमा होगा तो उसकी सिफत भी मुअन्नस जमा ही आएगी। तो यहाँ से आपको तीन कायदे पता चल गए कि मौसूफ अगर मारिफा है तो सिफत भी मारिफा है, यानी अलिफ लाम अगर मौसूफ पर लगा तो सिफत पर भी अलिफ लाम लगेगा। फिलहाल आप अलिफ लाम ही वाला याद रखें। मौसूफ अगर नकीरा है यानी दो पेश आ रही हैं तो सिफत पर भी दो पेश आएंगी। दूसरा कायदा, मौसूफ अगर मुज़क्कर है तो सिफत भी मुज़क्कर होगी, मौसूफ अगर मुअन्नस है तो सिफत भी मुअन्नस होगी, जैसे ये भी आ गया। मौसूफ मुअन्नस है तो सिफत मुअन्नस है, मौसूफ मुज़क्कर है तो सिफत मुज़क्कर है। और मौसूफ अगर वाहिद है तो सिफत भी वाहिद है, जैसे ये वाला है। मौसूफ तस्निया है तो सिफत भी तस्निया है, मौसूफ जमा है तो सिफत भी जमा है। अगर इन्हीं के ऊपर आप अलिफ लाम भी दाखिल कर दोगे तो तीन तीन चीज़ें इकट्ठी एक एक में जमा हो सकती हैं। देखिए जैसे आप इसी पर अलिफ लाम दाखिल कर दो, अर्रजुलु अस्सालिह, आप इसमें तीनों चीज़ें इकट्ठी एक जगह पे होंगी। कैसे, देखिए आप कहेंगे मौसूफ वाहिद है, सिफत भी वाहिद है, क्योंकि रजुलु एक ही है, अलिफ लाम लगाने से जमा तो बनता नहीं, तस्निया तो बनता नहीं। अर्रजुलु एक मर्द, अस्सालिहु एक नेक, तो वाहिद है, वाहिद है। अर्रजुलु मुज़क्कर है, अस्सालिहु मुज़क्कर है। अर्रजुलु पे अलिफ लाम है, अस्सालिहु पे अलिफ लाम है। अर्रजुलु पे एक पेश है, अस्सालिहु पे एक पेश है। तो आप चारों चीज़ें, तीनों चीज़ें एक ही में फिट भी कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी आप कर सकते हैं अर्रजुलानी, अब यहाँ पर भी आएगा अस्सालिहान। यहाँ पर अगर आप लगा दें अल मुस्लिमूना अस्सालिहूना, तो अगर आप अलिफ लाम के बगैर रखेंगे तो फिर वैसे ही रखना है, और अलिफ लाम लगाएंगे तो उसके साथ वैसा रहेगा। अलबत्ता ये अलिफ लाम लगाकर और ना लगाकर आखिर का नून तब्दील नहीं होगा, नून एक ही सूरत में रहेगा, यहाँ पर तनवीनें तब्दील हो जाएंगी, यहाँ पर वो चक्कर नहीं है तस्निया और जमा में। तस्निया और जमा में अलिफ लाम लगाओ या ना लगाओ, दोनों सूरतों में एक ही जैसा रहेगा आखिर इसका। तो ये होगी तीन चीज़ें। अब चौथी चीज़, कुल मिला के ये 10 चीज़ें हैं, और 10 को हम अगर कैटेगरी बनाएं तो 4 कैटेगरीज बनती हैं। ये 4 इसकी कैटेगरी बनती हैं। 3 आपके सामने आ गई कि मौसूफ अगर मुज़क्कर है तो सिफत भी मुज़क्कर होगी, मौसूफ मुअन्नस है तो सिफत भी मुअन्नस होगी, ये एक कैटेगरी। मौसूफ अगर मारिफा है तो सिफत भी मारिफा होगी, मौसूफ अगर नकीरा है तो सिफत भी नकीरा होगी, एक कैटेगरी होगी। मौसूफ अगर वाहिद है तो सिफत भी वाहिद होगी, मौसूफ तस्निया है तो सिफत भी तस्निया होगी, मौसूफ जमा है तो सिफत भी जमा होगी, तो ये एक कैटेगरी होगी। अब चौथी कैटेगरी है कि एराब जैसा मौसूफ का होगा वैसा ही सिफत का होगा। एराब से क्या मुराद है, फिलहाल आपको मैं सिंपल आसान तरीके से बताता हूँ कि अगर मौसूफ पर दो पेश होंगी तो सिफत पर भी दो पेश होंगी, मौसूफ पर दो ज़बर होंगे तो सिफत पर भी दो ज़बर होंगे, मौसूफ पर दो ज़ेरें होंगी तो सिफत पर भी दो ज़ेरें होंगी, मौसूफ पर एक पेश होगा तो सिफत पर भी एक पेश होगा, मौसूफ पर एक ज़बर होगा तो सिफत पर भी एक ज़बर होगा, मौसूफ के नीचे एक ज़ेर होगी तो सिफत के नीचे भी एक ज़ेर होगी। इनकी चंद मिसालें आपको बताता हूँ। फिलहाल आप आखिर वाले को देखेंगे, वलादुन सालिहुन, देखिए यहाँ पर दो पेश हैं, यहाँ पर दो पेश हैं। अगर इसी को हम लेते हैं ये वाली सूरत, अब कहाँ आएगी वो आपको बाद में पता चलेगा। वलादन तो फिर ये भी होगा सालिहन,
वलदन सालिहन, जैसा इस पर एराब होगा वैसा ही इस पर होगा। अगर इस पर एराब आ गया वलदिन किसी वजह से, वो बाद में पता चलेगा, तो इस पर भी होगा सालिहिन। वलदुन दो पेश है, सालिहुन दो पेश है, वलदन दो ज़बर है, सालिहन दो ज़बर है, वलदिन दो ज़ेर है, सालिहिन दो ज़ेर। अब इसी को अगर आप अलिफ लाम लगा लेते हैं तीनों वाली सूरतों में, देखिए अलिफ लाम जब लगा लिया तो अल वला दुन नहीं होगा, एक पेज खत्म हो जाएगा, अल वला दू। अब इस पर भी अलिफ लाम लगाना है क्योंकि मौसूफ से वो दोनों एक जैसे होने चाहिए, तो अब इस पर भी एक पेज खत्म हो जाएगा, एक ही रहेगा, तो अब इस पर एक पेज, इस पर एक पेज। अगर इस पर आप अलिफ लाम लगा देते हैं, अल वला दन नहीं रहेगा, अब अल वला दा हो जाएगा क्योंकि अलिफ लाम की वजह से दो ज़बर नहीं रहेंगे। यहाँ पर भी दो पेश दो ज़बर नहीं रहेंगे, एक ही ज़बर हो जाएगा, तो अल वलदुस सालिहा। अगर इस पर आप अलिफ लाम लगा दें तो अल वला दी हो जाएगा, और यहाँ पर भी अलिफ लाम लगाना है तो अस्सालिही हो जाएगा, अल वलदी अस्सालिही। देखिए यहाँ पर एक पेश है तो एक पेश है, एक ज़बर है तो एक ज़बर है, एक ज़ेर है तो एक ज़ेर है। अब बताने का मकसद ये है कि जैसा मौसूफ होगा वैसी ही सिफत होगी, जो उस पर होगा वही इस पर होगा। उस पर अलिफ लाम है तो इस पर भी अलिफ लाम, वो वाहिद है तो ये भी वाहिद, वो तस्निया है तो ये भी तस्निया, वो जमा है तो ये भी जमा। इस पर अलिफ लाम है तो इस पर भी अलिफ लाम, इस पर एक पेश है तो इस पर भी एक पेश, इस पर एक ज़बर है तो इस पर भी एक ज़बर, इस पर एक ज़ेर है तो इस पर भी एक ज़ेर। यानी सिफत पर वही एराब आता है जो मौसूफ पर होता है। सिफत का एराब आपको ढूंढना नहीं है, आपने देखना है मौसूफ पर क्या है, आंखें बंद करके सिफत पर वही लगा देना है। अब इसकी जगह पर अगर अल बिन्तु होगा, अल बिन्तु अस्सालिहतु आएगा, सालिहतु। इसी तरह अल बिन्ता भी हो सकता है, अल बिन्ता ज़बर तो अस्सालिहता सालिहता। यानी ये वाली सूरत मुज़क्कर में भी रहेगी और मोनस में भी रहेगी, हर जगह पर रहेगी। अलिफ लाम लगेगा तो एक एक आते जाएंगे, अलिफ लाम नहीं होगा तो दो ज़बर दो ज़ेरें दो पेशें आती रहेंगी। तो ये मौसूफ सिफत का मुख्तसर सा आपके सामने खुलासा पेश किया है। लंबी तफसील यहाँ नहीं है, लंबी तफसील इंशाअल्लाह नहवे कास्मी में पूरी तफसीलें आएंगी सब चीज़ की। यहाँ आपको खाली उसके लिए जहन बनाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। तो आपने पढ़ लिया मौसूफ और सिफत का। मौसूफ उसे कहते हैं जिसकी तारीफ़ बयान की जाए, और सिफत वो है जो उसकी तारीफ़ बयान करे। और फिर आपने ये भी पढ़ लिया कि मौसूफ सिफत एक दूसरे के साथ कितनी चीज़ों में मुताबिकत रखते हैं, यानी एक जैसे होते हैं। वो मारिफा और नकीरा में, मुज़क्कर और मुअन्नस में, वाहिद तस्निया जमा में, और एराब में। यानी एक पर अगर पेश होगा तो दूसरे पर भी पेश होगा, जैसा एराब एक पर होगा वैसा ही एराब दूसरे पर होगा। अब आपको एक और मौसूफ सिफत बताते चलें। ये जो हम नाम शुरू में मैंने वो साजिदुन लिखा था, उसको ज़रा आप जहन में रखें। मुहम्मदुन, मुहम्मदुन, ये मुहम्मदुन नाम है, और नाम को अलम कहते हैं, और अलम मारिफा होता है, अलम मारिफा होता है। मुहम्मद चूँकि नाम है और नाम पर अलिफ लाम आता नहीं है, नाम पर अलिफ लाम भी नहीं आता, और नाम मारिफा ही होता है, बराबर ही होता है, ये कामन होता नहीं है, ये ख़ास ही होता है, ये आम होता नहीं है। तो मुहम्मदुन नाम है। इसी तरह साजिदुन नाम है, साजिदुन नाम है। ये इसमें आपको दो सूरतें निकल सकती हैं। अगर आप कहते हैं कि सजदा करने वाला मर्द, फिर ये नाम नहीं है, फिर ये नकीरा ही रहेगा। लेकिन अगर आपने ये किसी का नाम रख लिया है तो फिर ये मारिफा हो जाएगा, और इस पर अलिफ लाम भी नहीं दाखिल होगा, और आखिर पर दो पेश भी रहेंगी। दो पेश के होते हुए भी ये मारिफा ही रहेंगे। ये आप कायदा याद रख लें कि नाम हमेशा मारिफा होते हैं और इन पर अलिफ लाम नहीं आता, और दो पेशें आखिर में आती हैं। अब मुहम्मदुन है, इसकी अगर आपने सिफत लानी है, मुहम्मद किसी का नाम है और आपने कहना है कि नेक मोहम्मद, जैसे आप कहते थे वलदुन सालिहुन, देखिए वलदुन
सालिहुन, सालिहुन नेक लड़का। अच्छा, इसी को अगर आप अलिफ लाम के साथ लगाते हैं तो अल वलदु अस्सालिहु, अल वलदु अस्सालिहु। अब अलिफ लाम के साथ है, यहाँ भी अलिफ लाम, एक पेश एक पेश, नेक लड़का। तो अगर आपने इस लड़के के बदले आप उसका नाम मोहम्मद था तो आपने रखा कि नेक मोहम्मद, नेक मोहम्मद। तो अब देखिए मोहम्मदुन, इस पर दो पेश हैं, और आप अगर ये लगाते हैं सालिहुन, सालिहुन, तो पेश दो पेश दो पेश, ये तो मुताबिकत हो गई। लेकिन मोहम्मदुन मारिफा है और सालिहुन नकिरा है, तो मारिफा की सिफत नकिरा आ सकती नहीं है, मारिफा की सिफत मारिफा ही आएगी क्योंकि मुताबिकत होनी चाहिए। तो अब हम क्या करें ताकि ये सिफत इसकी बन सके? तो उसके लिए हमारे पास कायदा है, इसको अलिफ लाम लगा दो और आखिर की दो पेश काट कर एक पेश रख दो। तो अब होगा मुहम्मदुन अस्सालिहु, नेक मोहम्मद। अब ये इसकी सिफत बना। क्यों? देखिए, आप कहेंगे इस पर अलिफ लाम है, इस पर अलिफ लाम नहीं है, तो हम कहेंगे अलिफ लाम का मसला नहीं है, ये अलिफ लाम लगाकर मारिफा बना है और ये अलिफ लाम के बगैर मारिफा है। तो जब ये मारिफा है तो इसको अलिफ लाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। अलिफ लाम हम उस जगह पर लगाते हैं जो मारिफा ना हो, ताकि हम उसको मारिफा बना सकें, और जो पहले ही से मारिफा हो उसको अलिफ लाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता इसकी सिफत जो सालिहुन थी वो मारिफा नहीं थी और वो नकीरा थी, तो नकीरा मारिफा की सिफत नहीं बन सकता, इसलिए हमने उसके शुरू में अलिफ लाम लगाया ताकि ये अलिफ लाम लगाकर ये भी मारिफा बन जाए और ये इसकी सिफत बन सके। इसी तरह साजिदुन, अगर इससे आपकी मुराद है कि सजदा करने वाला, तो फिर आप इसकी सिफत सालिहुन ला सकते हैं, क्योंकि फिर ये नकिरा है और इसकी सिफत भी नकिरा ही रहेगी। लेकिन अब अगर आप ये साजिदुन किसी का नाम रख लेते हैं तो फिर साजिदुन नाम रखने की वजह से ये अलम हो गया और अलम मारिफा होता है। तो अब अगर इसकी सिफत लगानी है कि नेक साजिद, तो अब आप इसकी सिफत ये नकिरा नहीं ला सकते क्योंकि ये मारिफा है। तो इसकी सिफत के लिए अब आपको अलिफ लाम दाखिल करना पड़ेगा और आखिर से दो पेश में से एक पेश ख़त्म करके एक पेश रखनी पड़ेगी। तो अब होगा साजिदुन अस्सालिहु, साजिदुन अस्सालिहु। इसी तरह आपके पास है फातिमातु, औरत का नाम है फातिमातु। पहली बात याद रखें कि औरतों के नाम पर दो पेश नहीं आते, तो एक पेश आता है तो अलिफ लाम होना चाहिए, नहीं, अलिफ लाम नहीं होगा क्योंकि नाम है और नाम मारिफा होता है, परापर होता है, परापर को परापर करने की ज़रूरत नहीं है, मारिफा को मारिफा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस पर अलिफ लाम नहीं आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी मारिफा है और आखिर में औरतों के नाम पर एक ही पेश आता है, दो पेश आती नहीं है। अब अगर आपने कहना है फातिमा और यहाँ आप रखते हैं इसकी सालिहतुन, फातिमातु सालिहतुन, तो यहाँ आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। देखिए, एक तो इस पर दो पेश नहीं है, इस पर दो पेश हैं, तो मुताबिकत नहीं हो रही है। अब आप ये काम करेंगे कि ये मारिफा है और ये नकीरा है, इस पर एक पेश है, इस पर दो पेश है, तो अब क्या हल निकलेगा? हमारे पास ये हल है कि फातिमातु मारिफा है और इस पर दो पेश आते नहीं हैं। तो अब मारिफा की सिफत बनाने के लिए सालिहतुन को हमें मारिफा बनाना पड़ेगा, तो अलिफ लाम लगा दो। अलिफ लाम जब लगाया तो आखिर में एक पेश ख़त्म हो जाएगी, तो अब रहेगा अस्सालिहातु। ये तू इस पेश की वजह से नहीं है, ये अलिफ लाम की वजह से एक पेश रह गया है, जबकि यहाँ अलिफ लाम की वजह से पेश नहीं है। ये कुदरती औरतों के नाम पर एक ही पेश होता है। फातिमातु अस्सालिहतु, नेक फातिमा। अच्छा, एक चीज़ है, अगर आप कहें जी हम ऐसा लिख लें फातिमातु सालिहतुन सालिहतुन, तो इसमें क्या खराबी है? खराबी इसमें कुछ भी नहीं है, सुनिएगा। फातिमातु सालिहतुन, ये मारिफा है, ये नकीरा है, और मौसूफ और सिफत एक दूसरे के साथ मिले नहीं, क्योंकि ये मारिफा है तो इसकी सिफत भी मारिफा ही आनी चाहिए।
तब जाकर तर्जमा होगा मौसूफ सिफत वाला, यानी नेक फातिमा। अगर आप कहते हैं फातिमा तो सालिहतुन, तो ये अब मौसूफ सिफत नहीं रहेगा, ये जुमला बन जाएगा, यानी फातिमा नेक है, ये जुमला है और ये जुमला नहीं है। ये फातिमा तो सालिहतु का तर्जमा होगा नेक फातिमा, इसके आखिर में है लगेगा नहीं। ये आगे चलकर मुब्तदा खबर में आपको इसकी मैं पूरी तफसील बताऊंगा। तो ये चंद चीज़ें थी जो आपको मैंने मौसूफ सिफत के बारे में बता दी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल